Barakbun razmafil در آخر گینک تکمی سویس سکولات و سوینس قباتر زینا دوروک تا و دونانیس آخرادون اما قوم لادون نسانیگ اما رزگ فلترن فداد دتنس راست فنداگراف زارنن آتخاد گوم روگ واجد تا و دست نوت زمست صوت خادیش تا اما ودیسن تا و دون آخر زوتن رازر توی سری بار زیناد سرل چیتوخ کود و دون قباتر زیناد تخی زی خورس خودی کنن مکست رستگل ساس فکر ساس فکر چیا مردی هودونل که زنگ که فتسق من هادون دسته پلاوی فست در خسف تایوز بون خود دوی خسف تا قلم خواست دسته کسی در مرتقم از ناره لاستوی کسی در مرتقم آرتد بنی سای لاستوی می بانه کنه نکن آخر گند تام خسف تاز بون خود دوی سرم منتبیره قباتر زینا دوروکت واخ سوینس آلاز در کد گورت آفترایون تقوت سکولات در وروکت رسته جاخر گینک تا базунens бирет самодисун историон фактте. Благодаря Иналу, его двум товарищам. Он всегда отстаивал правду, совершал чудеса храбрости и героизма. Командиры самообороны Хубулов Валерий, Кочиев Григорий, Бестаев Бала, Тасоев Инал, Санакоев Инал, Дудзов Коко, Цхабребов Тимур и Джилев Алан. مخانی سرستر کمی وم امتسویتون کمی سم آخماده مکته و مگسکه برگ بون راز مواد در سوى گمروکته سوالت تقوم الكننس патриотизм انگارنتل. Духовно-патриотические работы. Ну, вот на этих мероприятиях наши дети воспитываются, патриотическое воспитание. Вот сегодня мы пришли вот в 5-ю школу на одно из этих мероприятий, и 5-я школа славится своим патриотизмом, своим вот таким отношением, тем более у них вот прямо рядом на территории школы кладбище, где захоронены наши защитники Отечества. И вот во всех школах были приглашены защитники Отечества. Фанзам скулай ногзаутык ур традиции мегаске алаз در خواهد رایس قایتار روخس نمت سارن مازلت فده بست قاقنه جبون رازمه اما ویفست در آخر زاوتن وقت سوزست گوم روکته اما گونگورستم. پلیتیانا کزیتا زمت اینفرماتسور را واغدابون.